नमस्कार आपण मानकु आ गोटे नुआ वीडियो रे स्वागत जनाउछि। आज आमे एही वीडियो माध्यम रे इंडियन पॉलिटी सब्जेक्ट रो जे सब सब एक्ट गुडिक इंट्रोड्यूस हेतिला जेमिति कि हमर हे जाउछि रेगुलेटिंग एक्ट, पीट्स एक्ट, चार्टर एक्ट, इंडियन काउंसिल एक्ट, पार्लियामेंट रिफॉर्म एक्ट एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 एंड 1935 जहाँ भी किछि सब किछि एक्ट गुडिक नै कि जहाँ भी किछि एनसीईआरटी बेस्ड एमसीक्यू हेई परिबो त आमे माने एही गोटे वीडियो रे आपण माने सब किछि एमसीक्यू गुडी को प्रैक्टिस करि परिबे एवं ता सहित आपण माने सब किछि आपण मानकर सब किछि कवर हे जिवो। तो मोर आशा आपण मानको वीडियो बहुत भल लागिवो एवं ता सहित आपण माने चैनल को सब्सक्राइब करिवे, वीडियो को लाइक करिवे एवं कमेंट रे आपण माने जणाइबे कि आपण मानको वीडियो केमिति लागिला। ओके देखंतु फास्ट हमर आस्थिला कोटा फास्ट हमर आस्थिला रेगुलेटिंग एक्ट तापर आस्थिला पीट्स एक्ट एमिति बहुत सारा एक्ट आस्थिला। ओके जोटा कि जोटा लास्ट एक्ट हमर हेतिला केते ना 1947 होचे हमर सबथा लास्ट एक्ट। तो सेति पर्यंत हम फास्ट और लास्ट पर्यंत जेति सब एक्ट थिला ताकू ने के जहां भी किसी एमसीक्यू हबो हम माने गोटे गोटे करी सब किसी डिस्कशन करबा। आपण माने वीडियो को स्किप करिवे नाही कारण आपण मानकर जे कोनोसी आपण माने ओडिसा रे किबा सेंट्रल लेवल रे एसएससी रो जहां भी किसी एग्जाम दियंतु सेथिरे एई क्वेश्चन जेमि थेले भी जीके क्वेश्चन हे जाऊ किबा आपनकर पॉलिटिकल साइंस क्वेश्चन यदि सिलेबस रे थिबो त आपण मानक पक्का एथर गोटे रु दुटा क्वेश्चन आपण माने पाइबे। त मोर आशा आपण माने वीडियो को स्किप करिवे नाही फास्ट रु लास्ट पर्यंत पूरा पूरी वीडियो को देखिबे। तो फास्ट हम चलंतु आ लेट करबा नाही पूरा फास्ट रु लास्ट पर्यंत जहां भी किछि एमसीक्यू हेई परियो त आपण चलंतु आमे माने डिस्कशन करबा। एटा फास्ट क्वेश्चन देछि First question कहिछि by which of the following act the first step taken by the British government to control and regulate the affair of East India Company in India। देखो तो देखो आम इंडिया रे गोटे ईस्ट इंडिया कंपनी थिला। ओके तो से कोन करथला ना आम माने इंडिया रो बहुत सारा एरिया को से कंट्रोल करथला एवं से तार ट्रेड मोनोपोली थिला ईस्ट इंडिया कंपनी रो। तो से कोन करथला ना तापर कोन हला ना रेगुलेटिंग एक्ट 1773 माध्यम रे कोन हला ना तार ईस्ट इंडिया कंपनी जो माने ट्रेड मोनोपोली करथला तो ताकू कोन हला ना ताकू ब्रिटिश पार्लियामेंट तार कंट्रोल को नै गला। ओके देखंतु सेठी कोन पछते ना बाय व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट माने केउ एक्ट माध्यम रे ब्रिटिश गवर्नमेंट बा ब्रिटिश पार्लियामेंट कोन कला ना ईस्ट इंडिया कंपनी रो सब कंट्रोल को ता हाथ को नै गला। के नै गला ना ब्रिटिश गवर्नमेंट नै गला ना ब्रिटिश पार्लियामेंट नै गला। केउ एक्ट माध्यम रे ना हो हमरा रेगुलेटिंग एक्ट 1773 माध्यम रे ईस्ट इंडिया कंपनी रे सब किछि कंट्रोल गुडी को सब ब्रिटिश पार्लियामेंट बा ब्रिटिश गवर्नमेंट पाख को पळेला। एवं देखंतु रेगुलेटिंग एक्ट 1773 रे कोन कोन हेतिला देखंतु फास्ट गोटे पॉइंट गला कि ईस्ट इंडिया कंपनी रे सब किछि माने गवर्नेंस सब किछि ब्रिटिश पार्लियामेंट कंट्रोल को गला फास्ट गोटे पॉइंट। एवं आउ कोन हला ना हमर तीनोटी प्रेसिडेंसी थिला जो कोन कोन ना हमर फास्ट आसुची बॉम्बे, मद्रास एंड कोलकाता। ओके तो तीनटा हमर प्रेसिडेंसी थिला तीनटा प्रेसिडेंसी रे जणे जणे कोन होतले ना जणे जणे गवर्नर थिले। ओके किंतु 17 माने रेगुलेटिंग एक्ट 1773 रे कोन हला ना जो गवर्नर जने जने थिले किंतु सेमानकर कोन हला ना बेंगल रो बेंगल। ओके बॉम्बे तो बेंगल रो जे माने थिले माने जो गवर्नर से कोन हे गले ना तीनटांगो प्रेसिडेंसी रो हेड हे गले। ओके तीनटांगो प्रेसिडेंसी रो हेड हे गले के हे गले ना गवर्नर जनरल। ओके बेंगल रो जे गवर्नर थिले से कोन हेले ना से हे गले तीनटांगो प्रेसिडेंसी रो हेड हे गले बुझिला। एवं ता सहित आउ कोन देखो बॉम्बे माने कोन ना हमर जे एबे मुंबई आमे कहउचंती सेटा को आमे कहथांदी बॉम्बे। ओके तापर आसला मद्रास माने चेन्नई एंड कोलकाता तो कोलकाता एवं ता सहित आउ माने रेगुलेटिंग एक्ट 1773 माध्यम रे आउ कोन हला ना हमर सुप्रीम कोर्ट। ओके सुप्रीम कोर्ट कोन हला ना सुप्रीम कोर्ट कोठी एस्टैब्लिश हला ना हमर कोलकाता रे। ओके कोलकाता रे एस्टैब्लिश हला बुझिला।
କେଉଁ ରେଗୁଲେଟିଂ ଆକ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ନା ଆମର ରେଗୁଲେଟିଂ ଆକ୍ଟ 1773 ମାଧ୍ୟମରେ ବୁଝିଲା। ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କୁ ଯିବା। ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କହିଛି ଇନ୍ ହ୍ୱିଚ୍ ଅଫ ଦ ଫଲୋଇଂ ଆକ୍ଟ ଦ ପ୍ରୋଭିଜନ ୱାଜ ମେଡ୍ ଫର ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶମେଣ୍ଟ ଅଫ ସୁପ୍ରିମ କୋର୍ଟ ଇନ୍ ଆଟ୍ କୋଲକାତା। ଯୋଉଟା ବି ଏବେ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ମୁଁ କହିଲି ତ ସେଇଟାକୁ ସେ ପଚାରିଛି। ସେ କହିଛି କେଉଁ ରେଗୁଲେଟିଂ ଆକ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ମାନେ କୋଲକାତାରେ ସୁପ୍ରିମ କୋର୍ଟ କୁ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ କରାଗଲା। ଓକେ, ତାର ଆନ୍ସର କଣ ହବ ନା ହଉଛି ଆମର ଅପସନ ଏ ହେଇଯିବ ରାଇଟ ଆନ୍ସର, ଯୋଉଟା କି ରେଗୁଲେଟିଂ ଆକ୍ଟ 1773 ମାଧ୍ୟମରେ ହବ। ଓକେ, ବୁଝିଲା। ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ତ ମୁଁ କହିଦେଲି ରେଗୁଲେଟିଂ ଆକ୍ଟ 1773 ରେ କଣ କଣ ହେଇଥିଲା ଆପଣ ମାନେ ଜାଣି ରଖିଲେ, ଏବଂ ସେହି ରେଗୁଲେଟିଂ ଆକ୍ଟ କୁ ନେଇକି ଆଉ କଣ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ହେଇପାରିବ ଯଦି ଆପଣ ମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ମତେ ଟିକେ କମେଣ୍ଟରେ ଲେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଜାଣିବି ଯେ ଆମ ପିଲାମାନେ ଆହୁରି ଅଧିକ ଜାଣିଛନ୍ତି ବୋଲି। ଓକେ, ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କୁ ଯିବା। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କହିଛି ଦ ଫାଷ୍ଟ definite step to provide parliament control over East India Company was taken by। ସେ କହିଛି ମାନେ କେଉଁ ଆକ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀର ସବୁ କିଛି ଗଭର୍ଣ୍ଣାନ୍ସ ହେଇଗଲା ବା କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଗୁଡିକ କାହା କତିକି ପଳେଇଲା ନା ହଉଛି ମାନେ ବ୍ରିଟିଶ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ ପାଖକୁ ପଳେଇଲା। ତ କେଉଁ ରେଗୁଲେଟିଂ ଆକ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଏଟା ଗଲା ସେଟା ସେ ପଚାରିଛି, କୁହନ୍ତୁ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ତ ମୁଁ କହିସାରିଛି ଯୋଉଟା କି ଅପସନ ଏ ହେଇଯିବ ରାଇଟ ଆନ୍ସର, ଯୋଉଟା କି ଦ ରେଗୁଲେଟିଂ ଆକ୍ଟ 1773 ମାଧ୍ୟମରେ ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀର ସବୁ କିଛି ଗଭର୍ଣ୍ଣାନ୍ସ ଗୁଡିକ ସବୁ ବ୍ରିଟିଶ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ ପାଖକୁ ପଳେଇଲା। ଓକେ, ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କହିଛି କନସିଡର ଦ ଫଲୋଇଂ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ, ମାନେ ତିନିଟା ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଦେଇଛି କାହା ରିଲେଟେଡ ନା ହଉଛି ଦ ରେଗୁଲେଟିଂ ଆକ୍ଟ 1773 was passed by British Parliament in order to, ମାନେ ସେଇ ଯୋଉ ଆମର ଯୋଉ ରେଗୁଲେଟିଂ ଆକ୍ଟ 1773 ଯୋଉ ପାସ୍ ହେଇଥିଲା ତାକୁ ନେଇକି ତିନିଟା ପଏଣ୍ଟ ଦେଇଛି। ତ ସେଇ ତିନିଟାଙ୍କ ପଏଣ୍ଟରୁ କୋଉଟା ଠିକ କୋଉଟା ଭୁଲ ଆମେ ମାନେ ବାହାର କରିବା। ଓକେ, ଫାର୍ଷ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ କହିଛି, ଏକ ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ କହିଛି ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଓଭର ଦ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ ଅଫ ଦ ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀ ଟେରିଟୋରି ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ। ସେ କହିଛି କି ମାନେ ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ ଫାର୍ଷ୍ଟ ପଏଣ୍ଟରେ କଣ କହିଛି ନା ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀର ସବୁ କିଛି ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ ସେ ଯୋଉ ଯାହା ବି ତାର ଟେରିଟୋରି ରଖିଥିଲା ଯୋଉଟା କି ଇଣ୍ଡିଆରେ ଥିଲା ସେଟା ସବୁ କୋଉଠିକି କାହା କତିକି କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ସବୁ ପଳେଇଲା ନା ହଉଛି ବ୍ରିଟିଶ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ ପାଖକୁ ପଳେଇଲା, ଯୋଉଟା କି ଏକ ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟରେ କହିଛି, ଯୋଉଟା କି ଆମର ଠିକ ଅଛି। ଓକେ, ତାପରେ ପଏଣ୍ଟ କହିଛି ମେକ୍ ଦ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଅଫ ବେଙ୍ଗଲ ଆଜ ଦ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଜେନେରାଲ ଅଫ ସରି ମାନେ ମେକ୍ ଦ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଅଫ ବେଙ୍ଗଲ ଆଜ ଦ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଜେନେରାଲ ଅଫ ବେଙ୍ଗଲ, ମାନେ ସେ କହିଛି କି ଏହି ରେଗୁଲେଟିଂ ଆକ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ କଣ ହେଲା ନା ବେଙ୍ଗଲର ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଯିଏ ଥିଲେ ସେ କଣ ହେଇଗଲେ ନା ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଅଫ ବେଙ୍ଗଲ, ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଜେନେରାଲ ଅଫ ବେଙ୍ଗଲ ହେଇଗଲେ, ଯୋଉଟା କି ଠିକ ଅଛି, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିସାରିଛି। ଓକେ, ତାପରେ କହିଛି କି 3 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟରେ କହିଛି ଏଣ୍ଡ ଅଫ ଡୁଆଲ ସିଷ୍ଟମ ଅଫ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ ଇନ ଇଣ୍ଡିଆ, ମାନେ ଇଣ୍ଡିଆରେ ଡୁଆଲ ସିଷ୍ଟମ ଅଫ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ କଣ ହେଲା ନା ଏଣ୍ଡ ହେଇଗଲା, ଯୋଉଟା ଏଟା ବି ମଧ୍ୟ ଆମର ଠିକ ଅଛି। ଓକେ, ଯୋଉଟା କି ଅପସନ ଏ ହେଇଯିବ ରାଇଟ ଆନ୍ସର, କାରଣ ତିନିଟାଙ୍କ ପଏଣ୍ଟ ଯୋଉଟା ସେ କହିଥିଲା ସବୁ କିଛି ଠିକ ଅଛି। ଓକେ, ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କୁ ଯିବା। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କହିଛି which act passed by British Parliament to address the shortcoming of the regulating act 1773 is also known as East India Company Act 1784। ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ସେ କହିଛି କି ରେଗୁଲେଟିଂ ଆକ୍ଟ ପରେ ଓକେ ମାନେ ବହୁତ ମାନେ ପରେ ପରେ କେଉଁ ଆକ୍ଟ ଆସିଥିଲା ଯାହାକୁ ଆମେ କହିଥାନ୍ତି କଣ ନା ହଉଛି ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀ ଆକ୍ଟ 1784। ମାନେ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ କହିଦେଇଛି କି 1784 ରେ କେଉଁ ଆକ୍ଟ ଆସିଥିଲା ଯୋଉଟା କି ଆମେ ଆଉ କଣ କହିଥାନ୍ତି ନା ହଉଛି ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀ ଆକ୍ଟ 1784 କହିଥାନ୍ତି। ତ ସେଟା କଣ କେଉଁ ଆକ୍ଟକୁ ଆମେ ମାନେ କହିଥାନ୍ତି ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀ ଆକ୍ଟ 1784 କହିଥାନ୍ତି, ଆପଣ ମାନେ କୁହନ୍ତୁ। ଯୋଉମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି କମେଣ୍ଟରେ ଟିକେ ଲେଖନ୍ତୁ। ଓକେ, ଆନ୍ସର କଣ ହେଇଯିବ ନା ଦ ରାଇଟ ଆନ୍ସର ୱିଲ୍ ବି ଅପସନ ସି। ଓକେ, that is Pitt's Act 1784। ଓକେ, ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏହି ଆକ୍ଟରେ କଣ ହେଇଥିଲା ନା କଣ ହେଇଥିଲା ଦେଖନ୍ତୁ
ଏଇ ଆକ୍ଟ କଣ ହେଇଥିଲା ନା ମାନେ ରେଗୁଲେଟିଂ ଆକ୍ଟ ଅଫ 1773 ଯାହା ବି କିଛି ଫିଚର୍ସ ଗୁଡିକ ଥିଲା ସେଗୁଡିକୁ ସବୁ ଏହି ଆକ୍ଟରେ ସବୁ ଆଉ ଟିକେ ଇମ୍ପ୍ରୁଭ କରାଗଲା। ଓକେ, କଣ କରାଗଲା ନା ଇମ୍ପ୍ରୁଭ କରାଗଲା। ଓକେ, ସବୁ କିଛି ଟିକେ ଟିକେ ଇମ୍ପ୍ରୁଭ କରାଗଲା ଏବଂ ତା ସହିତ ଏଥିରେ କଣ ହେଲା ନା ଏହି ରେଗୁଲେଟିଂ ଆକ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ମାନେ ସିକ୍ସ ମେମ୍ବର ଥିବା ଗୋଟେ ବୋର୍ଡ ଅଫ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଗୋଟେ ମାନେ କମିଟି ଗଠନ କରାଗଲା। ଓକେ, ବୋର୍ଡ ଅଫ କଣ୍ଟ୍ରୋଲର। ଓକେ, ଗୋଟେ କମିଟି ଗଠନ କରାଯାଇଥିଲା। ଓକେ, ମାନେ ସେ ସବୁ ପଲିଟିକାଲି ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି କାହା ପାଖରେ ହବ ନା ହଉଛି ବ୍ରିଟିଶ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ ପାଖରେ ହବ। ଓକେ, ଯୋଉଟା କି ସେ 6 ଜଣ ମେମ୍ବର ଥିଲେ ଏବଂ ତାକୁ ଆମେ କହିଥାନ୍ତି ବୋର୍ଡ ଅଫ କଣ୍ଟ୍ରୋଲର। ଓକେ, ଏଇଟା ଗଲା ପିଟ୍ସ ଆକ୍ଟ 1784 ଗଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କୁ ଯିବା। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କହିଛି ଦ ଆକ୍ଟ ଡ୍ୟୁରିଂ ଦ regime of East India Company responsible for paving the way of shipment of opium to China। ମାନେ କେଉଁ ରେଗୁଲେଟିଂ ଆକ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ କଣ ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀ ମାନେ କେଉଁ ରେଗୁଲେଟିଂ ଆକ୍ଟ ସମୟରେ ମାନେ ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀ ଚାଇନାକୁ ଓପିଏମ ସବୁ ସିପମେଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ୱେ କରୁଥିଲା, ମାନେ ୱେ କୁ ମାନେ ଫାଇଣ୍ଡ କରୁଥିଲା କେଉଁ ରେଗୁଲେଟିଂ ଆକ୍ଟ ସମୟରେ ବା ଡ୍ୟୁରିଂ ରେ। ତ ଆନ୍ସର କଣ ହବ ନା ଅପସନ ବି ୱିଲ୍ ବି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର, ଯୋଉଟା କି ଚାର୍ଟର ଆକ୍ଟ 1793 ମାଧ୍ୟମରେ ସେ ଚାଇନାକୁ ଓପିୟମ ସିପମେଣ୍ଟ କରୁଥିଲା। ଓକେ, ଏବଂ ଏଥିରେ କଣ ହେଲା ନା ଆମର ଚାର୍ଟର ଆକ୍ଟ 1793 ରେ କଣ କରାହେଇଥିଲା ନା ଆମର ମାନେ ଆମର ଯୋଉ ବୋର୍ଡ ଅଫ କଣ୍ଟ୍ରୋଲର ଯୋଉ ଆମର କମିଟି ଗଠନ କରାଯାଇଥିଲା। ଓକେ, ବୋର୍ଡ ଅଫ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରାଯାଇଥିଲା ଯୋଉ 6 ଜଣ ମେମ୍ବର ଥିଲେ। ଓକେ, 6 ମେମ୍ବର ଥିଲେ। ସେଥିରେ କଣ ହେଲା ନା ସେମାନେ ଯୋଉ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ସାଲେରୀ ନେବେ, ଓକେ, ସେଟା କେଉଁଠାରୁ ଦିଆଯାଉଥିଲା ନା ଆମର ଇଣ୍ଡିଆନ ରେଭିନ୍ୟୁ ଦିଆହେଲା। ଓକେ, ଆମର ଇଣ୍ଡିଆର ଯେତିକି ସବୁ ରେଭିନ୍ୟୁ କ୍ରିଏଟ ହଉଥିଲା ତ ତାକୁ ସବୁ ସେମାନଙ୍କୁ ସବୁ ସାଲେରୀ କେଉଁଥିରୁ ସବୁ ଦିଆଯାଉଥିଲା ନା ଆମର ଇଣ୍ଡିଆନ ରେଭିନ୍ୟୁରୁ ସବୁ ଦିଆଗଲା। ଓକେ, ଯୋଉଟା କି ଆମର ଚାର୍ଟର ଆକ୍ଟ 1793 ରେ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ କରାଯାଇଥିଲା। ଓକେ, ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କହିଛି ହୁଇଚ୍ ଆକ୍ଟ ଅଫ ବ୍ରିଟିଶ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ ଆବୋଲିଶ୍ଡ ଦ ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀ ମୋନୋପୋଲି ଓଭର ଦ ଇଣ୍ଡିଆ। ମାନେ କେଉଁ ଆକ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ କଣ ହେଲା ନା ବ୍ରିଟିଶ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀର ମୋନୋପୋଲିକୁ ପୁରାପୁରି ଆବୋଲିଶ କରିଦିଆଗଲା। ତ ଅପସନ ସି ୱିଲ୍ ବି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର, ଯୋଉଟା କି ଚାର୍ଟର ଆକ୍ଟ 1813 ରେ ମାନେ ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀର ସବୁ ମୋନୋପୋଲିକୁ ପୁରାପୁରି ଏଣ୍ଡ କରିଦିଆଗଲା ବା ଆବୋଲିଶ କରିଦିଆଗଲା। ଓକେ, ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଅଛି। ଏବଂ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଥିରେ ଆଉ ଏକ୍ସଟ୍ରା ପଏଣ୍ଟ ସବୁ କଣ ହେଇପାରିବ ନା ଦେଖନ୍ତୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଜେନେରାଲ ଅଫ ବେଙ୍ଗଲ ୱାଜ ଟୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଜେନେରାଲ ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆ ହେଇଗଲେ, ମାନେ ସରି ଆମର ଏଇ ଯୋଉ ଚାର୍ଟର ଆକ୍ଟ ଅଫ 1813 ରେ କଣ କରାଗଲା ନା ଆମର ସବୁ ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀର ପୁରା ମୋନୋପୋଲିକୁ ପୁରାପୁରି ଆବୋଲିଶ କରିଦିଆଗଲା ଏବଂ ତା ସହିତ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମିଶନାରିଜ କୁ ସବୁ ଇଣ୍ଡିଆରେ ମାନେ ଆଲାଉ କରାଗଲା କି ଟ୍ରେଡ କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ତା ସହିତ ବ୍ରିଟିଶ ମର୍ଚାଣ୍ଟ ମାନଙ୍କୁ ଓକେ ବ୍ରିଟିଶ ମର୍ଚାଣ୍ଟ ମାନଙ୍କୁ ମାନେ ଆଲାଉ କରାଗଲା ତମେ ହଉଛି କଣ କରିବ ନା ତମେ ଟ୍ରେଡ କର ବୋଲି ଇଣ୍ଡିଆରେ, କିନ୍ତୁ ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀକୁ କଣ କୁହାଗଲା ନା ତମେ କେବଳ ଟି ରେ ଟ୍ରେଡ କରିପାରିବ ଏବଂ ତା ସହିତ କାହା ସହିତ କରିପାରିବ ମାନେ ଟ୍ରେଡ ନା ଚାଇନା ସହିତ। ଓକେ, ବାସ ଏତିକି ହିଁ ଥିଲା ଚାର୍ଟର ଆକ୍ଟ 1813 ରେ। ଓକେ, ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କୁ ଯିବା। କହିଛି କନସିଡର ଦ ଫଲୋଇଂ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଏବାଉଟ ଦ ଚାର୍ଟର ଆକ୍ଟ 1813। ମାନେ ଚାର୍ଟର ଆକ୍ଟ 1813 ରେ କେଉଁ କେଉଁ ମାନେ ପଏଣ୍ଟ ଗୁଡିକ ସବୁ କୁହାଯାଇଥିଲା ସେଗୁଡିକ ମାନେ ତିନିଟା ପଏଣ୍ଟ ଦେଇଛି। ତ ସେଗୁଡିକ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଠି ଠିକ ଏବଂ କେଉଁଠି ଭୁଲ ସେଗୁଡିକୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କରିକି ଆମେ ଚେକ୍ କରିବା। ଓକେ, ସେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ କହିଛି
It end the trade monopoly of East India Company in India except for trade in tea and trade with China. Okay, जोटा कि मैं एबे आपण मानक कहली जोटा कि माने एक नंबर पॉइंट ठीक अछि। ओके, तापर असला 2 नंबर पॉइंट। ओके, 2 नंबर पॉइंट रे कहिछि it asserted the sovereignty of British Crown over the Indian territories held by the company. Okay, माने ब्रिटिश क्राउन को कथि कि माने कंपनी जहाँ सब इंडियन टेरिटोरी गुड़िक थिला सब ब्रिटिश क्राउन पाखକୁ गला माने कंट्रोल करिया पई। ओके, ଏବଂ ତା ସହିତ ସେ କହିଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ ପଏଣ୍ଟ କହିଛି ତ ରେଭିନ୍ୟू ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆ ୱେଆର ନାଓ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ଡ ବାଇ ବ୍ରିଟିଶ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ। ମାନେ ମାନେ ଇଣ୍ଡିଆର ସବୁ ଯାହା ବି କିଛି ରେଭିନ୍ୟୁ ଥିଲା ସେଟା କଣ ମାନେ ବ୍ରିଟିଶ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ ସହିତ ମାନେ ବ୍ରିଟିଶ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ ତାକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥିଲା କି ଚାର୍ଟର ଆକ୍ଟ 1813 ରେ। କୁହନ୍ତୁ କମେଣ୍ଟରେ ଲେଖନ୍ତୁ ଠିକ ଅଛି ମାନେ ଠିକ ଅଛି କି ନାଇଁ। ଦେଖନ୍ତୁ 3 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ ଯୋଉଟା କି ଭୁଲ ଅଛି। ଓକେ, କାରଣ ରେଭିନ୍ୟୁ ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆ ୱେଆର ନାଓ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ଡ ବାଇ ବ୍ରିଟିଶ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ। ମାନେ ଇଣ୍ଡିଆରେ ଯାହା ବି ରେଭିନ୍ୟୁ ଗୁଡିକ ବ୍ରିଟିଶ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିପାରିବ ନାହିଁ କରିପାରିବ ବୋଲି ମାନେ ଚାର୍ଟର ଆକ୍ଟ 1813 ରେ କୁହାଯାଇ ନଥିଲା। ତ ସେଥିପାଇଁ ଅପସନ 1 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ ଆଣ୍ଡ 2 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ ଦିଟାଙ୍କୁ ଠିକ ଅଛି। ସେଥିପାଇଁ ଅପସନ ଏ ହେଇଯିବ ରାଇଟ ଆନ୍ସର। 1 ଆଣ୍ଡ 2 ଦିଟାଙ୍କୁ ଠିକ ଅଛି। ଓକେ, ଟ୍ରିପୁଲ ଆଇ ପଏଣ୍ଟ ଟା ଭୁଲ ଅଛି। ଓକେ, ନେକ୍ସଟ ପଏଣ୍ଟ କହିଛି through which one of the following were commercial activities of the East India Company finally put to an end। ମାନେ କେଉଁ ମାନେ ଆକ୍ଟ ଅନୁସାରେ ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀର ସବୁ କିଛି କମର୍ସିଆଲ ଆକ୍ଟିଭିଟି ଗୁଡିକ ମାନେ ଫାଇନାଲି ପୁରା ଏଣ୍ଡ କରି ଦିଆଗଲା। ଓକେ, କଣ ହବ ଆନ୍ସର କୁହନ୍ତୁ। ଯୋଉଟା କି ଅପସନ ସି will be right answer। ତ ଚାର୍ଟର ଆକ୍ଟ ଅଫ 1833 ରେ ପୁରାପୁରି ମାନେ ମାନେ ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀର ସବୁ କିଛି କମର୍ସିଆଲ ଆକ୍ଟିଭିଟି ଗୁଡିକୁ ସବୁ ଏଣ୍ଡ କରି ଦିଆଗଲା। ଓକେ, ଏବଂ ତା ସହିତ ଏହି ମାନେ ଆମର ଚାର୍ଟର ଆକ୍ଟ 1833 ରେ କଣ କରି ଦିଆଗଲା ନା ଆମର ଦେଖନ୍ତୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଜେନେରାଲ ଥିଲେ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଜେନେରାଲ ଅଫ ବେଙ୍ଗଲ ଆମେ ଯୋଉ କହୁଥିଲେ ତ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଆଉ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଜେନେରାଲ ଅଫ ବେଙ୍ଗଲ କହିଲେ ନାହିଁ। ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଏହି ଚାର୍ଟର ଆକ୍ଟ 1833 ଅନୁସାରେ କଣ କହିଲେ ନା ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଜେନେରାଲ ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆ କହିଲେ। ଓକେ, ଯୋଉଟା କି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପରୀକ୍ଷାରେ ପଚାରିବ। ଓକେ, ଏବଂ ତା ସହିତ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ କାଉନସିଲ ଥିଲା। ଓକେ, ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଜେନେରାଲ ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆ ତାଙ୍କ ଅଧୀନରେ ଗୋଟେ କାଉନସିଲ ଥାଏ ଯାହାକୁ ଆମେ କହିଥାନ୍ତି କଣ ନା ହଉଛି ଇଣ୍ଡିଆନ କାଉନସିଲ। ଓକେ, ଇଣ୍ଡିଆନ କାଉନସିଲ ଆମେ କହିଥାନ୍ତି। ଓକେ, ଏବଂ ତା ସହିତ ଲର୍ଡ ମାକାଉଲେ। ଓକେ, ଲର୍ଡ ମାକାଉଲେ ତାଙ୍କ ଅଧୀନରେ ଗୋଟେ ଲ କମିଶନ ମାନେ କନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ କରାଯାଇଥିଲା। ଓକେ, କେଉଁ ଚାର୍ଟର ଆକ୍ଟରେ ନା ହଉଛି 1833 ରେ। ଓକେ, ଏବଂ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଜେନେରାଲ କୁ ମାନେ କାଉନସିଲ ର ମାନେ ହେଡ କରି ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଓକେ, ଏବଂ ତା ସହିତ ଆମର ଫାଷ୍ଟ ଦେଖନ୍ତୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣ ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପରୀକ୍ଷାରେ ପୁରା ବହୁତ ପଚାରିବ କି ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଜେନେରାଲ ଅଫ ବେଙ୍ଗଲ। ଓକେ, ବେଙ୍ଗଲ କିଏ ଥିଲେ ଫାଷ୍ଟ କିଏ ଥିଲେ କୁହନ୍ତୁ। ୱାରେନ ହେଷ୍ଟିଙ୍ଗ ଥିଲେ। ଓକେ, ୱାରେନ ହେଷ୍ଟିଙ୍ଗ ଥିଲେ ଏବଂ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପଚାରିବେ ଫାଷ୍ଟ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଜେନେରାଲ ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆ କିଏ ଥିଲେ। ଆପଣ ମାନେ କଣ କରିବେ ନା ଲର୍ଡ ୱିଲିୟମ ବେଣ୍ଟିକ। ଓକେ, ଲର୍ଡ ୱିଲିୟମ ବେଣ୍ଟିକ। ଓକେ, ବୁଝିଲା ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଯୋଉଟା କି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପରୀକ୍ଷାରେ ପଚାରିବ ବା ପଚାରୁଛି ବହୁତ ବହୁତ ଥର ହେଲାଣି। ଆପଣ ମାନେ ଗଣି ପାରିବେନି ଏତେ ଥର ପଚାରିଛି।
ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କୁ ଯିବା। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କହିଛି ହ୍ୱିଚ୍ ଆକ୍ଟ ଅଫ୍ ଫର ଦ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ମେଡ୍ ଇଟ୍ ପସିବଲ ଫର ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଟୁ ଟେକ୍ ସେୟାର ଇନ୍ ଦ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ ଅଫ୍ ଦେୟାର କଣ୍ଟ୍ରି, ମାନେ କଣ୍ଟ୍ରିର ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ କୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବାରେ ଫାଷ୍ଟ କେଉଁ ଆକ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ କଣ ହେଲା ନା ଇଣ୍ଡିଆନ ମାନଙ୍କୁ ସାମିଲ କରାଗଲା ବା ଇଣ୍ଡିଆନ ମାନଙ୍କୁ କିଛିଟା ଅଂଶରେ ମାନେ ତାଙ୍କର କମିଟିରେ ଆଡ କରାଗଲା। ଓକେ, କେଉଁ ଆକ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ? जोटा कि ऑप्शन ए राइट आंसर, जोटा कि चार्टर एक्ट 1833 माध्यम ओके बुझेला। तो परवर्ती क्वेश्चन को जिबा। परवर्ती क्वेश्चन कहछि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट ब्रिटिश एंड हैड सेपरेटेड लेजिस्लेटिव फ्रॉम एग्जीक्यूटिव, माने केउ ब्रिटिश माने केउ एक्ट माध्यम रे ब्रिटिश माने कोन कले ना सेमानकर लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव को कोन कले ना माने सेपरेट कर देले। ओके, कोड हब राइट आंसर ना होचे हमरा इंडियन काउंसिल 1861। सॉरी, द चार्टर एक्ट 1853 रे कोन कले ना माने ब्रिटिश सेमानकर लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव पावर को सेपरेट कर देले, जोटा कि ऑप्शन डी रे अछि। ओके, द चार्टर एक्ट 1853 रे। ओके बुझेला। एवं देखंतु 1853 रे आउ कोन हेतिला ना हमरो जोटा कि आपण मानको बहुत माने क्वेश्चन पचारिबो ताकू आपण मानको पचारिबो कि जोटा आपण मान जाने कि लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव रे पावर को सेपरेट कर दिया गला। एवं ता सहित आपण मानको आउ कोन क्वेश्चन पचारिबो माने गवर्नर जनरल ऑफ जो थिले बेंगल रो। ओके, खाली गवर्नर ऑफ बेंगल को गवर्नर ऑफ बेंगल ओके ताको कोन के कोन कर दिया गला ना सेपरेट अपॉइंटमेंट दिया गला। ओके, यही माने चार्टर एक्ट माध्यम रे। ओके, एवं ता सहित जो कंपनी रो सब माने एम्प्लॉय माने थिले सेमान को कॉम्पिटिटिव एग्जाम थ्रो रे रिक्रूटमेंट दिया गला। ओके, तो परवर्ती क्वेश्चन को जिबा। परवर्ती क्वेश्चन कहछि इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट ऑफ टेरिटोरियल डिवीजन ऑफ गवर्नेंस इन इंडिया वाज डन, माने केउ एक्ट रे मेंशन करा जायथिला कि माने कोन को विषय रे ना हम टेरिटोरियल डिवीजन ऑफ गवर्नेंस इन इंडिया। ओके, संपर्क रे को एक्ट रे कह जायथिला ना हमरा होछि कोन जो मन जानि कमेंट रे लिखंतु, जोटा कि हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 रे कह जायतिला। ओके, जोटा कि ऑप्शन ए रे अछि। ओके, तो परवर्ती क्वेश्चन अछि द एक्ट दैट ट्रांसफर्ड द पावर फ्रॉम द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी टू द ब्रिटिश क्राउन इन इंडिया वाज। ओके, तो केउ एक्ट माध्यम रे ब्रिटिश इंडिया कंपनी रो सब किछि कंट्रोल बा पावर सब कोठ की पळेला ना ब्रिटिश क्राउन की माने ब्रिटिश क्राउन को पळेला, जोटा कि हमरा कोन हबो ना हमरा गवर्नमेंट एक्ट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 रे पळेला। ओके, ऑप्शन सी हिजो राइट आंसर। ओके, देखंतु माने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 रे कोन कर दिया गला ना देखंतु हम माने कोन कहउथिले ना फास्ट हम कोन करले ना गवर्नर ऑफ बेंगल। ओके, बेंगल को हम कोन कहले गवर्नर ऑफ गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कहले, सॉरी गवर्नर ऑफ बेंगल को कोन कहले ना गवर्नर जनरल ऑफ बेंगल कहले, तापे आमे कोन कहले ना गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कहले। एवं देखंतु आमे एही जो हमर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 माध्यम रे आमे एबे कोन कहबा ना आमे ताको केना कहबा कि भाइस रॉय। ओके, भाइस रॉय ऑफ इंडिया कहबा। एवं देखंतु फास्ट हमर भाइस रॉय ऑफ इंडिया किए थिले ना हमर लॉर्ड कैनिंग थिले, लॉर्ड कैनिंग थिले। ओके, जोटा कि आपण मानको परीक्षा रे पचारिबो। ओके, आउ कोन क्वेश्चन हे परिबो ना हमर सब किछि माने ईस्ट इंडिया कंपनी रो सब किछि पावर सब कोठी की पळेला ना ब्रिटिश क्राउन को पळेला, बहुत इंपोर्टेंट अछि। तो परवर्ती क्वेश्चन को जिबा।
କହିଛି which of the following vested the secretary of state for India with supreme control over the government of India କହିଛି। ତ ସେ କଣ କହିଛି ନା କେଉଁ ଆକ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର କେଉଁ ଆକ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ସେକ୍ରେଟାରୀ ଅଫ ଷ୍ଟେଟ କୁ ସବୁ କିଛି ପାୱାର ଦିଆଗଲା ମାନେ ଇଣ୍ଡିଆର ମାନେ ଗଭର୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆର କେଉଁ ଆକ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଦିଆଗଲା। ଆମର ଅପସନ ବି ହେଇଯିବ ରାଇଟ ଆନ୍ସର ଦ୍ୟାଟ ଇଜ ଗଭର୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆ ଆକ୍ଟ 1858 ମାଧ୍ୟମରେ ଦିଆଗଲା ଓକେ ମାନେ ସେକ୍ରେଟାରୀ ଅଫ ଷ୍ଟେଟ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ମାନେ ବ୍ରିଟିଶ କ୍ରାଉନ ଉପରେ ରହିଲେ ଉପରେ ବ୍ରିଟିଶରେ ତାଙ୍କ ପରେ ଭାଇସରୟ ଅଫ ରହିଲେ ଭାଇସରୟ ଏବଂ ଏପଟେ କିଏ ରହିଲେ ନା ସେକ୍ରେଟାରୀ ଅଫ ଷ୍ଟେଟ ଷ୍ଟେଟ ଓକେ ସେକ୍ରେଟାରୀ ଅଫ ଷ୍ଟେଟ ପୁରାପୁରି ମାନେ ଗଭର୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ମାନେ ତାର ସବୁ କିଛି କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କଲେ ଭାଇସରୟ ରହିଲେ ଯେମିତି ଆମର ପ୍ରାଇମ ମିନିଷ୍ଟର ମାନେ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଅଛନ୍ତି ସେମିତି ଆମର ମାନେ ଭାଇସରୟ ରହିଲେ ଓକେ। ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କହିଛି which of the following are among the provision of the act of 1858 ମାନେ ଆମର ଯୋଉ ଗଭର୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆ ଆକ୍ଟ 1858 ଆସିଥିଲା ସେଥିରେ ଯାହା ସବୁ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ କରାଗଲା ସେଗୁଡିକ ସବୁ ଚାରିଟା ପଏଣ୍ଟ କହିଛି ଆମେ ମାନେ ସେ ଭିତରୁ ଠିକ କୋଉଟା ଭୁଲ କୋଉଟା ସବୁ ଆମେ ମାନେ ବାଛିବା ଓକେ। ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ କହିଛି ଦ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆ ଆଣ୍ଡ ଦ ଇଣ୍ଡିଆନ ଟେରିଟୋରିଜ ୱାଜ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ଡ ଟୁ ଦ କ୍ରାଉନ ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଇଣ୍ଡିଆର ସବୁ ମାନେ ଇଣ୍ଡିଆ ମାନେ କମ୍ପାନୀ ଅଣ୍ଡରରେ ଯାହା ବି କିଛି ସବୁ ଇଣ୍ଡିଆନ ଟେରିଟୋରି ଗୁଡିକ ଥିଲା ସେଗୁଡିକରେ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ ସବୁ କାହା କତିକି ପଳେଇଲା ନା ଆମର ବ୍ରିଟିଶ କ୍ରାଉନ କୁ ପଳେଇଲା ଯୋଉଟା କି ଆମେ ମାନେ ଏବେ ପଢିଲେ ଯୋଉଟା କି ଠିକ ଅଛି ଓକେ ଠିକ ଅଛି। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ କହିଛି ଦ ରୁଲ ଅଫ ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀ ୱାଜ ଆବଲିଷ୍ଟ ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀର ଯାହା ବି କିଛି ସେ ରୁଲ କରିଥିଲା ସେ ରୁଲକୁ ସବୁ ଆମେ ମାନେ ସେ ରୁଲକୁ ମାନେ ବ୍ରିଟିଶ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ କଣ କଲା ନା ସବୁ ପୁରା ଆବଲିଶ କରିଦେଲା ଯୋଉଟା କି ଠିକ ଅଛି ଓକେ। ତାପରେ କହିଛି ତ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଜେନେରାଲ ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆ ୱାଜ ଟୁ ବି known as Viceroy of India and Secretary of State of India was also appointed ଯୋଉଟା କି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଲି ଓକେ କି ଏହି ଆକ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଭାଇସରୟ ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆ ଆଣ୍ଡ ସେକ୍ରେଟାରୀ ଅଫ ଷ୍ଟେଟ ଫର ଇଣ୍ଡିଆ ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ ଦିଆଯାଇଥିଲା ଓକେ ସେଟା ମଧ୍ୟ ଠିକ ଅଛି ଓକେ। ତ ତାପରେ ଦେଇଛି 4 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ ଯୋଉଟା କହିଛି ଦ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେଟିଭ ପାୱାର ଅଫ ଦ ଇଣ୍ଡିଆ ୱାଜ ଟୁ ବି ସେୟାର୍ଡ ବିଟୱିନ୍ ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀ ଆଣ୍ଡ ଦ କ୍ରାଉନ ଅଫ ଇଂଲଣ୍ଡ ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ସେ କହିଛି କି ସେୟାର କଲେନି ଓକେ। ତ ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀର ସବୁ କିଛି ପାୱାର ଏକାଥରେ ପଳେଇଲା କୋଉଠି ନା କ୍ରାଉନ ଅଫ ଇଂଲଣ୍ଡ କୁ ପଳେଇଲା ଓକେ ମାନେ ଭାଗ ଭାଗ ସେୟାର କଲେନି ଓକେ ପୁରାପୁରି ପୁରା ହୋଲ ସବୁ ପଳେଇଲା ଏକାଥରେ ପାୱାର ଓକେ ନା ପୁରା ପୁରା ତାକୁ ମାନେ ପୁରା ଆବଲିଶ କରିଦେଲେ ଓକେ ଯୋଉଟା କି ମାନେ 4 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ ଭୁଲ ଅଛି ଓକେ ସେଥିପାଇଁ ଅପସନ ବି will be right answer 1 2 3 ଯୋଉଟା କି ଠିକ ଅଛି। ତାପରେ ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ କହିଛି କହିଛି ଆଜର୍ସନ କହିଛି ଏବଂ ତା ସହିତ ରିଜନ କହିଛି ଓକେ ଦିଟାଙ୍କ ଠିକ ଅଛି କି ନାଇଁ ଭୁଲ ଦେଖିବା ନହେଲେ ଦେଖିବା କୋଉଟା ଠିକ ଅଛି କି ନାଇଁ କୋଉଟା ସବୁ ଚେକ୍ କରିବା ଆଉ। ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ କହିଛି ଦ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆ ଆକ୍ଟ 1858 ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ଡ ଦ ଗଭର୍ଣ୍ଣାନ୍ସ ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆ ଫ୍ରମ ଦ ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀ ଟୁ କ୍ରାଉନ ମାନେ 1858 ଆକ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ କଣ ହେଲା ନା ଇଣ୍ଡିଆର ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀର ସବୁ କିଛି ଗଭର୍ଣ୍ଣାନ୍ସ ଗୁଡିକ କଣ ହେଲା ନା କ୍ରାଉନ କୁ ପଳେଇଲା ଯୋଉଟା କି ଠିକ ଅଛି ଓକେ ମାନେ ପଢିକି ଆସି ସାରିଲେଣି ଓକେ। ତାପରେ କହିଛି ତ ରିଜନ ଦେଇଛି କଣ ଦେଇଛି ନା ତ ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀ ୱାଜ ଅନୱିଲିଂ ଟୁ ଆଡମିନିଷ୍ଟର ଇଣ୍ଡିଆ ଏନିମୋର ଓକେ ଯୋଉଟା କି ଭୁଲ ଅଛି ଓକେ ଯୋଉଟା କି ଅପସନ ଏ ଖାଲି ଠିକ ଅଛି ଆଜର୍ସନ ଟା କେବଳ ଠିକ ଅଛି ସେଥିପାଇଁ ଆମର ଅପସନ ସି ହେଇଗଲା ରାଇଟ ଆନ୍ସର ଓକେ। ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କୁ ଯିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କହିଛି ଦ ଫାଷ୍ଟ ଆଟେମ୍ପ୍ଟ ଟୁ introduce a representative and popular element in the governance of India was made through ମାନେ କେଉଁ ଆକ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ କଣ ହେଲା ନା ଆମର ଲୋକାଲ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟେଟିଭ କୋଉଠି କଲେ ନା ଆମର ଗଭର୍ଣ୍ଣାନ୍ସ ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆ ଯୋଉ କମିଟି ଥିଲା ସେଥିରେ ଯାଇକି ମାନେ ନନ୍ ଅଫିସିଆଲ ମେମ୍ବର ଭାବରେ ମାନେ ସେ ଫାଷ୍ଟ ଆଡ ହେଲେ କୋଉ ଆକ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଯୋଉଟା କି ଅପସନ ଏ ହେଇଯିବ ରାଇଟ ଆନ୍ସର ଯୋଉଟା କି ଇଣ୍ଡିଆନ କାଉନସିଲ ଆକ୍ଟ 1861 ମାଧ୍ୟମରେ ଓକେ।
तो परवर्ती क्वेश्चन कही कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 माने 1861 इंडियन काउंसिल एक्ट माध्यम केउ पॉइंट गुडी सब कह जायतिला से गुडी को चलंतु टिके टिके कोटा तीनटा पॉइंट देछि से गुडी को सब कोटा कोटा ठीक अछि कोटा कोटा भूल अछि से सब किछ माने गोटे गोटे करी सब किछ देखिबा चेक करबा। फास्ट कही तो माने पोर्टफोलियो सिस्टम वाज इंट्रोड्यूस्ड देखो पोर्टफोलियो माने कोन ना देखो हमरा कोन के अपॉइंट नेथिले ना सेक्रेटरी ऑफ स्टेट रहिथिले सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जे कि माने ଗୋଟେ ବ୍ରିଟିଶ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ ର ଯୋଉ କ୍ୟାବିନେଟ ଥିଲା ତାଙ୍କର କ୍ୟାବିନେଟ ର ଜଣେ ମିନିଷ୍ଟର ହଉଛନ୍ତି କି ନା ଆମର ସେକ୍ରେଟାରୀ ଅଫ ଷ୍ଟେଟ ସେ କଣ କରିଥିଲେ ନା ଏବଂ ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଉ କିଏ ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ ନେଇଥିଲେ ନା ଆମର ଭାଇସରୟ ନେଇଥିଲେ ଓକେ ଭାଇସରୟ ନେଇଥିଲେ ଏବଂ ସେମାନେ କଣ କଲେ ନା ସେମାନଙ୍କର ଗୋଟେ सेक्रेटरी एंड भाइसरय कौन कले ना दी जन मेंबर थे से कौन कले ना माने माने पोर्टफोलियो सिस्टम माने कौन ना से सब सेक्टर को भाग भाग करदे जेमिति कि हमर एजुकेशन हे गला एजुकेशन भाई आउ जन को माने मिनिस्टर रखिले एनर्जी भाई आउ जन को रखिले एनर्जी ओके एई सब भाव रे भाग भाग करदे सब काम को डिवाइड करदे एवं ताको हम माने कहथांती कोन ना हमर पोर्टफोलियो सिस्टम कहथांती ओके। तो पोर्टफोलियो सिस्टम को फास्ट किए इंट्रोड्यूस करथिले ना हमर लॉर्ड केनिंग करथिले ओके लॉर्ड केनिंग करथिले और फास्ट फास्ट पोर्टफोलियो सिस्टम को से फास्ट इंट्रोड्यूस करथिले केबे ना हमर 1859 रे करथिले ओके जोटा के बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन एटा हबो ओके एवं ता सहित एही हमर चार्टर एक्ट माध्यम रे कोन हैला ना एही चार्टर एक्ट माध्यम रे भाइसरय कोन कर परिबे ना भाइसरय कौन करें ना ना ऑर्डिनेंस को इश्यू करें ओके ऑर्डिनेंस को मध्य इश्यू करें जोटा कि यही चैप्टर एक्ट रे कहगला ओके ऑर्डिनेंस को इश्यू करें ओके बुझेला जोटा कि आपण परीक्षा पचार सहित यही माने जोटा कि मैं कहि सारछि यही चैप्टर एक्ट माध्यम सब माने हमर लोकल रिप्रेजेंटेटिव माने कौन कले ना तांकर माने जो काउंसिल रे ऐड करा गला मेंबर भाव रे ଏବଂ ତା ସହିତ ସେ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ କାଉନସିଲ ଥିଲା ତାକୁ ଯୋଉ ତାଙ୍କର ଦେଖନ୍ତୁ ଏହି ଚାର୍ଟର ଆକ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଗୋଟେ ଥିଲା ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ ଭାଇସରୟଙ୍କର ଗୋଟେ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ କାଉନସିଲ ଥିଲା ତାକୁ କଣ କୁହାଗଲା ନା ଆମର ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଲେଜିସ୍ଲେଟିଭ କାଉନସିଲ କୁହାଗଲା ଓକେ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଲେଜିସ୍ଲେଟିଭ କାଉନସିଲ କୁହାଗଲା ଓକେ जोटा कि आपण परीक्षा पचार ओके देखो आउ छाड़देनी मु सेकेंड पॉइंट कौन कही ना गवर्नर जनरल अलाउ टू प्रोमुलगेट ऑर्डिनेंस जोटा कि आपको कही सारी गवर्नर जनरल जे कि माने भाइसरय थिले से ताको कौन करागला ना हमर माने माने ऑर्डिनेंस को प्रोमुलगेट करिया पय ताको माने अलाउ करागला एवं तापरे नेक्स्ट पॉइंट कही कि फॉर्मेशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल इन पंजाब नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस इन आग्रा से गुडी गोटे गोटे लेजिस्लेटिव काउंसिल को एस्टाब्लिश करागला जोटा कि ठीक अछि सेति पय हमर ऑप्शन सी हे जो राइट आंसर जोटा कि 1 2 एंड 3 ओके। तो परवर्ती क्वेश्चन कहि व्हिच अमंग द फॉलोइंग एक्ट वाज पास्ड बाय ब्रिटिश पार्लियामेंट टू इंक्रीज इन द साइज ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल केउ एक्ट माध्यम रे ब्रिटिश पार्लियामेंट रे थिबा माने लेजिस्लेटिव काउंसिल रो माने मेंबर को इंक्रीज करागला ओके केउ एक्ट माध्यम रे जोटा कि 19 नंबर आंसर है ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर जोटा कि इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 माध्यम रे करागला ओके। परवर्ती क्वेश्चन को जिबा परवर्ती क्वेश्चन कहि बाय व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट लेजिस्लेटिव काउंसिल इन इंडिया रिसीव द पावर टू डिस्कस द बजट माने केउ एक्ट माध्यम रे लेजिस्लेटिव काउंसिल रे कौन करें ना से डिस्कस करेंगे क्या ना बजेट को लेकिन से डिस्कस करेंगे ओके क्यों एक्ट माध्यम करागला जोटा कि आप से पचार ओके जोटा कि इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 एक्ट रे कहगला कि लेजिस्लेटिव काउंसिल रे माने कौन करा जाय परिबो ना हमर माने बजेट को लेकिन से डिस्कस करि परिबे ओके एवं ता सहित तार रिजोल्यूशन को मध्य से माने पास करि परिबे ओके। तो परवर्ती क्वेश्चन कहि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट प्रोवाइड फॉर कम्युनल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ब्रिटिश इंडिया क्यों एक्ट रे कौन करागला ना कम्युनल
रिप्रेजेंटेशन को माने ऑफ ब्रिटिश इंडिया रा माने प्रोवाइड करा जाय परिबो केउ एक्ट माध्यम रे से पचारछि जोटा कि हमर इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 रे कोन करा जाय परिबो ना माने हमर प्रोवाइड करा जाय परिबो काहा को ना कम्युनल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ब्रिटिश इंडिया को प्रोवाइड करा जाय परिबो माने कम्युनल रिप्रेजेंटेशन पई ब्रिटिश इंडिया प्रोवाइड करि परिबो ओके तापर क्वेश्चन कहछि द मॉर्लेमेंट रिफॉर्म वाज डिक्लेयर्ड इन ईयर ने केउ वर्ष मॉर्लेमेंट रिफॉर्म को डिक्लेयर करा गला जोटा कि ऑप्शन बी है जो राइट आंसर जोटा कि 1909 ओके एवं ता सहित एठी आ गोटे बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन हबा जोटा कि देखंतु हमर जो सेपरेट इलेक्टोरेट कहा पई हेतला ना हमर मुस्लिम मानन पई हेतला ओके मुस्लिम मानन पई हेतला किंतु आ गोटे एठी गोटे आ गोटे एक्स्ट्रा पॉइंट अछि आपण मानन वीडियो रो आगु को कहबी ओके ओके नेक्स्ट क्वेश्चन अछि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट इंट्रोड्यूस्ड कम्युनल इलेक्शन इन इंडिया माने केउ एक्ट माध्यम रे कम्युनल इलेक्शन इंडिया रे करा जायतिला जोटा कि ऑप्शन सी जो राइट आंसर इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 रे इंट्रोड्यूस करा जायतिला काहा को ना होते हमर कम्युनल इलेक्शन को इंट्रोड्यूस करा जायतिला ओके सॉरी राइट आंसर है जो ऑप्शन डी है जो राइट आंसर ओके ऑप्शन डी जो राइट आंसर जोटा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 रे इंट्रोड्यूस करा जायतिला ओके कम्युनल इलेक्शन को ओके तो परवर्ती क्वेश्चन कहछि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट इंट्रोड्यूस्ड सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर मुस्लिम माने केउ एक्ट माध्यम रे सेपरेट इलेक्टोरेट मुस्लिम पई मुस्लिम मानन पई इंट्रोड्यूस करा जायतिला जोटा कि हमरा ऑप्शन बी है जो राइट आंसर जोटा कि हमरा ऑप्शन बी रे अछि जोटा कि एक्ट ऑफ 1909 रे माने माने मुस्लिम मानन पई सेपरेट इलेक्टोरेट को इंट्रोड्यूस करा जायतिला ओके बुझिला तो परवर्ती क्वेश्चन को जिबा परवर्ती क्वेश्चन कहछि 23 नंबर टिके बोधे भूल हे गला तो एटा ठीक आंसर हबो कोउटा ना हमरा ऑप्शन सी जोटा मैं फास्ट कहथिली ओके तो इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 रे माने कम्युनल इलेक्शन को इंट्रोड्यूस करा जायतिला ओके सॉरी क्षमा करिवे एटा भूल हे गला ओके ऑप्शन सी जो राइट आंसर ओके तो परवर्ती क्वेश्चन को जिबा परवर्ती क्वेश्चन कहछि व्हिच गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट अलाउड टू इलेक्टेड रिप्रेजेंटेशन इन लेजिस्लेटिव सॉरी इन द लेजिस्लेचर फॉर द फर्स्ट टाइम माने केउ एक्ट माध्यम रे कोन हला ना हमरा लोकल माने इंडियन रिप्रेजेंटेटिव मानन को हमर लेजिस्लेचर रे इलेक्टेड करा गला ओके तो केउ एक्ट माध्यम रे जोटा कि सठिक आंसर जीवो सठिक आंसर हे जीवो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909 ओके ओके तो परवर्ती क्वेश्चन कहछि द एक्ट ऑफ 1909 द एक्ट ऑफ 1909 वाज एसोसिएटेड विथ माने 1909 मसिया रे केउ टॉपिक ऊपर एक्ट आस्तिला ओके जोटा कि ऑप्शन ए है जो राइट आंसर जोटा कि इंट्रोडक्शन ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट को नै कि हमरा एक्ट पास हेतिला ओके परवर्ती क्वेश्चन कहछि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रेफरेंस टू द प्रोविजन ऑफ मॉर्लेमेंट रिफॉर्म एक्ट इन द कॉलोनियल इंडिया माने माने हमरा मॉर्लेमेंट रिफॉर्म को नै कि तीनटा चारटा पॉइंट दिया जायछि तो तीनटा पॉइंट मध्यरु केउटा ठीक केउटा भूल एटा बाछबा आमे माने ओके तो चलंतु तो फर्स्ट पॉइंट कहिछि कि the Parliament of Reform Act raised the number of additional member of the central legislature okay से कहछि कि सेंट्रल लेजिस्लेचर रे पार्लियामेंट रिफॉर्म साहाय्य रे कोन करा गला ना सेमानकर जो एडिशनल मेंबर कोड को माने माने अधिक करा गला ना इंक्रीज करा गला ओके तापर कहछि
सेकेंड पॉइंट कही इट इंट्रोड्यूस द प्रिंसिपल ऑफ कम्युनल रिप्रेजेंटेशन इन द लेजिस्लेचर जोटा कि कही सारी ठीक अच्छे ऑप्शन वन टा ठीक अच्छे टू टा भी ठीक अच्छे एबे हम देखिबा 3 नंबर पॉइंट ओके कही इट एम्पावर्ड द लेजिस्लेचर टू डिस्कस द बजेट एंड मूव रिजोल्यूशन ऑन इट माने गोटे माने लेजिस्लेचर रे कोन करा जाय परिबो ना माने बजेट को नेकी डिस्कस करा जाय परिबो एवं ता सहित से ताकू नेकी जो रिजोल्यूशन थिबो सेटा को मध्ये हम माने मूव करि परिबा जोटा कि तीनटा पॉइंट ठीक अछि सेति पई ऑप्शन सी हे जो राइट आंसर जोटा कि 1 2 3 ओके तो परवर्ती पॉइंट कहिछि जोटा कि द इंडियन लेजिस्लेचर वाज मेड बाइकैमेरल फॉर फर्स्ट टाइम बाय माने से कहिछि कि हमर इंडियन लेजिस्लेचर को बाइकैमेरल क्यों एक्ट माध्यम रे करा गला बाइकैमेरल माने कोन देखंतु बाइकैमेरल ना कोन ना हम दुटा गवर्नमेंट रहबे ओके जोटा कि गोटे स्टेट लेवल रे गोटे रहबे एंड गोटे सेंट्रल लेवल रे रहबे ओके सेटा को हम कहथांती माने स्टेट एंड सेंट्रल तो हमर दुटा हाउस रहबे मध्य ओके दुटा हाउस रहबे गोटे होजे अपर हाउस एंड गोटे होजे लोअर हाउस ओके ओके बुझेला तो अपर हाउस को हम कोन कहथांती ना काउंसिल ऑफ स्टेट एंड लोअर हाउस को कहथांती हमर लेजिस्लेटिव असेंबली लेजिस्लेटिव असेंबली बुझेला बुझेला तो से एबे कहिछि हमर केउ एक्ट माध्यम रे इंडिया रो लेजिस्लेचर को बाइकैमेरल भाबरे करा गला जोटा कि हमर ऑप्शन सी है जो राइट आंसर जोटा कि 28 नंबर सी विल बी राइट आंसर दैट इज बाय माने द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909 सॉरी 1919 ओके 28 नंबर ओके तो परवर्ती क्वेश्चन को जिबा परवर्ती क्वेश्चन कहिछि डायकिस वाज फास्ट इंट्रोड्यूस्ड अंडर डायरकी सिस्टम को फास्ट इंट्रोड्यूस क्यों ने किए करथिले जोटा कि हमारा ऑप्शन बी है जो राइट आंसर जोटा कि मेंटे को चेम्सफोर्ड करथिले ओके तो मेंटे को चेम्सफोर्ड रिफॉर्म माध्यम रे हमारा डायरकी सिस्टम को इंट्रोड्यूस करा जायतिला ओके तो परवर्ती क्वेश्चन कहिछि इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडियन हिस्ट्री द प्रिंसिपल ऑफ डायरची रिफर टू माने डायरची और डायरकी सिस्टम रो जो हमर जो वाटर माने यूज करा जायछि तार इंडियन हिस्ट्री रो कॉन्टेक्स्ट अनुसार तार माने कोन फास्ट कहिछि डिवीजन ऑफ सेंट्रल लेजिस्लेचर इनटू टू हाउस तापर कहिछि इंट्रोडक्शन ऑफ डबल गवर्नमेंट सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट ना ऑप्शन सी कहिछि हैविंग टू सेट ऑफ रूलर वन इन लंडन एंड अनदर इन दिल्ली ना ऑप्शन डी कहिछि डिवीजन ऑफ सब्जेक्ट डेलीगेटेड टू द प्रोविंस इनटू टू कैटेगरी जोटे कि हमर सठिक आंसर हे कोन ऑप्शन डी ओके डिवीजन ऑफ सब्जेक्ट डेलीगेटेड टू द प्रोविंसेस इनटू टू कैटेगरी माने हमर जो सब्जेक्ट अछि ताकू जो प्रोविंस रे जो सब्जेक्ट अछि दुटा कैटेगरी रे डिवाइड करा गला गोटे होछ हमर कोन हे गला गोटे हमर देखो दुटा सब्जेक्ट रे डिवाइड करा जायतिला गोटे हमर कोन हे गला ना हमर प्रोविंशियल सब्जेक्ट एंड अनदर वन इज सेंट्रल सब्जेक्ट सेटा से कहि माने हमर जो प्रोविंस माने दुटा सब्जेक्ट रे डिवीजन करा गला ओके गोटे होछ हमर कोन ना होछ सेंट्रल सब्जेक्ट एंड अनदर वन इज प्रोविंशियल सब्जेक्ट ओके दुटा सब्जेक्ट रे डिवाइड करा जायतिला एवं प्रोविंशियल सब्जेक्ट अंडर दुटा थिला प्रोविंशियल सब्जेक्ट अंडर रे दुटा सब्जेक्ट थिला गोटे होछ हम कहथां ट्रांसपोर्ट सब्जेक्ट एंड अनदर वन इज रिजर्व सब्जेक्ट ओके रिजर्व सब्जेक्ट कहा अंडर थिला ना हमरा हमरो माने जो हमरा सेक्रेटरी ऑफ स्टेट सॉरी वाइस रॉय अंडर थिला ओके तो सेथिरे कोन कोन जाउथला ना हम पुलिस हे गला आर्मी हे गला रेवेन्यू हे गला सब किछि वाइस रॉय अंडर रहउतला जोटा कि हमरा रिजर्व सब्जेक्ट थिला एवं ता सहित हमर कोन होइला आउट रहिला कोन ट्रांसपोर्ट ट्रांसपोर्ट सब्जेक्ट ओके ट्रांसपोर्ट सब्जेक्ट जो थरे कि कोन रहउतला ना हमरा एजुकेशन हे गला एग्रीकल्चर हे गला ओके एग्रीकल्चर हे गला एंड सब किछि ट्रांसपोर्ट सब्जेक्ट अंडर रहउतला ओके तो परवर्ती
क्वेश्चन को जिबा परवर्ती क्वेश्चन कहछि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वाज और वेयर द मेन फीचर्स ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 ओके माने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 को नै कि तीनोटी पॉइंट दिया जायछि तो तीनटा पॉइंट मध्यरु कोउटा ठीक कोउटा भूल आमे माने बाहर करबा ओके तो फर्स्ट कहछि कि इंट्रोडक्शन ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर मुस्लिम ना भूल अछि कारण एटा 1909 मसिन कह जायतिला ओके आपण माने करि पाछन ना एंत करि पार नांदी सेमिति किछ नै पूरा बहुत सहज क्वेश्चन है सब ओके जदि आपण मानकर भी मन न रहउजी वीडियो को आउ थरे देखि देबे ओके तापर कहिछि परवर्ती पॉइंट कहिछि डिवोल्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव अथॉरिटी बाय द सेंटर माने डिवोल्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव अथॉरिटी बाय द सेंटर माने सेंटर माध्यम रे माने लेजिस्लेटिव अथॉरिटी को डिवोल्यूशन करा जाय परिबा जोटा कि ठीक अछि ओके तापर कहिछि कि एक्सपेंशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सेंट्रल एंड प्रोविंशियल लेजिस्लेचर ओके जोटा कि हमरा माने सेंट्रल एंड प्रोविंशियल लेजिस्लेचर को रिकॉन्स्टिट्यूशन एंड एक्सपेंशन मध्य करा जाय परिबो केउ एक्ट माध्यम रे हमरो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 एक्ट माध्यम रे जोटा कि दुईटा ऑप्शन सॉरी पॉइंट 2 एंड पॉइंट 3 दुईटा ठीक अछि ओके जोटा कि ऑप्शन डी विल बी राइट आंसर ओके परवर्ती क्वेश्चन कहिछि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स माने चारटा तीनोटी पॉइंट दिया जायछि कहा संपर्क रे हमर मेंटेको चेम्सफोर्ड रिफॉर्म 1919 माने संपर्क रे तीनोटी पॉइंट कहिछि त तीनटा पॉइंट मध्य रे केउंटा ठीक केउंटा भूल हम माने बाहर करबा फर्स्ट कहिछि टू गिव पावर टू द लोकल गवर्नमेंट माने लोकल गवर्नमेंट को पावर दिया जिवो माने हम केउ एक्ट माध्यम रे ना चेम्सफोर्ड 1919 एक्ट माध्यम रे दिया जिवो कि कोहा जायथिला कि कोहंतु कोहा जाय नथिला एटा भूल अछि ओके तापर पॉइंट कहिछि कि टू एस्टैब्लिश डायरकी इन द प्रोविंस माने एटा ठीक अछि डायरकी सिस्टम को माने प्रोविंस रे एस्टैब्लिश करा जिवो बोली कोहा जायथिला एवं ता सहित एक्सटेंशन ऑफ प्रोविंशियल गवर्नमेंट माने प्रोविंशियल गवर्नमेंट को एक्सटेंशन करा जिवो बोली मध्ये कोहा जायथिला तो सेति भाई ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर ओके डबल आई ट्रिपल आई ठीक अछि तो परवर्ती क्वेश्चन को जिबा परवर्ती क्वेश्चन कहिछि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वाज और वेयर द मेन फीचर्स ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 ओके से कहिछि कि माने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 संपर्क रे केउंडा ठीक कोउडा भूल कहिछि ओके तो फर्स्ट कहिछि तो इंडिया द एक्ट प्रोवाइड फॉर द एस्टैब्लिशमेंट फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया ऑफ ए पब्लिक सर्विस कमीशन ओके एही एक्ट माध्यम रे कोन करा गला ना फर्स्ट टाइम इंडिया रे पब्लिक सर्विस कमीशन को एस्टैब्लिश करा जायतिला ठीक अछि कि नहीं कोंतु ठीक अछि तापर कहिछि द एक्ट provide for the appointment of an Indian to the Viceroy Executive Council as well as the Provincial Executive Council ना भूल अछि ओके कारण इंडिया माने एही एक्ट माध्यम रे वाइसरॉय एग्जीक्यूटिव काउंसिल एंड ता सहित प्रोविंशियल एग्जीक्यूटिव काउंसिल को अपॉइंटमेंट दिया जाय नथिला ओके एटा भूल अछि एवं तापर थर्ड पॉइंट कहिछि द provision of was made for the classification of central and provisional subject जोटा कि आपण मानको कहि के आसिले कि हमरा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 रे कह जायतिला कि हमरा सेंट्रल गोटे सब्जेक्ट थिला एवं ता सहित प्रोविंशियल सब्जेक्ट गोटे थिला ओके तो दुईटा रे डिवाइड करा गला ओके जोटा कि ऑप्शन आई सॉरी पॉइंट आई एंड पॉइंट ट्रिपल आई ठीक अछि सेति भाई हमरो राइट ऑप्शन है जो ऑप्शन सी ओके तो परवर्ती क्वेश्चन को परवर्ती क्वेश्चन कहिछि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज आर द प्रिंसिपल फीचर्स ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 ओके माने 1919 जो गवर्नमेंट एक्ट आस्त्रा सेथरे केम पॉइंट को कह जायतिला तो फर्स्ट पॉइंट कहिछि इंट्रोडक्शन ऑफ डायरची इन द एग्जीक्यूटिव गवर्नमेंट ऑफ द प्रोविंसेस माने हमरा सब प्रोविंसेस गुडी करे माने डायरची सिस्टम को इंट्रोडक्शन करा जिवो ओके जोटा कि कह जायतिला कि कोहंतु कह जायतिला कारण डायरेक्ट सिस्टम को इंट्रोड्यूस करा जायतिला प्रोविंस माने एग्जीक्यूटिव गवर्नमेंट ऑफ द प्रोविंस रे तो ऑप्शन आई ठीक अछि तापर कहिछि इंट्रोडक्शन ऑफ सेपरेट कम्युनल इलेक्टोरेट फॉर मुस्लिम माने एटा देखंतु
9 ମସିହାରେ ମର୍ଲେମେଣ୍ଟ ରିଫର୍ମ ରେ କୁହାଯାଇଥିଲା। ଓକେ, ତାପରେ ଆସିଥିଲା डिवोल्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव अथॉरिटी बाय द सेंटर एंड प्रोविंसेस माने हमर एटा भी कहै नथिला। ओके, एटा भी कहै नथिला जोटा कि ऑप्शन आई हिज राइट आंसर। ओके, ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर। ओके, तापर आसिला आदर्शन गोटे देइछि एंड रीजन गोटे देइछि। ओके, कोडा ठीक कोडा भूल हम माने चेक करबा। तो फर्स्ट पॉइंट कहै द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 वाज पास्ड बाय द ब्रिटिश पार्लियामेंट टू इंट्रोड्यूस डायरची इन द प्रोविंशियल गवर्नमेंट। ओके, से कही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 माध्यम कौन करागला ना ब्रिटिश पार्लियामेंट रे डायरची सिस्टम को प्रोविंशियल गवर्नमेंट पाई इंट्रोड्यूस करागला जोटा कि हमर ठीक अछि। ओके, ठीक अछि, जोटा कि एबे आपण माने कहि के आसिले। तापर रीजन कोन रीजन द मेंटेगो चेम्सफोर्ड रिफॉर्म कमिटी हैज रेकमेंडेड द इंट्रोडक्शन ऑफ डायरची सिस्टम डायरची इन द प्रोविंशियल गवर्नमेंट। ठीक अछि, सेतमे ऑप्शन ए जो राइट आंसर कारण बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर ऑफ ए। ओके, तो ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर। ओके, तो तापर कहिछि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट वाज डिस्क्राइब्ड बाय जवाहरलाल नेहरू एज चार्टर ऑफ स्लेवरी माने केउ एक्ट को जवाहरलाल नेहरू डिस्क्राइब करथिले कि एटा हो जो चार्टर एक्ट ऑफ स्लेवरी। ओके, कहा कहथिले केउ एक्ट को से कहथिले जोटा कि बहुत इंपोर्टेंट अछि। ओके, जोटा कि ऑप्शन डी जो राइट आंसर है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 को से कहथिले। ओके, तापर हम देखिबा परवर्ती क्वेश्चन कहिछि द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर बिटवीन द सेंटर एंड स्टेट इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज बेस्ड ऑन स्कीम ऑफ प्रोवाइड इन द माने हमर जो पावर को डिस्ट्रीब्यूशन करा गला सेंटर एंड स्टेट रे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को, तो सेटा केउ स्कीम ना केउ एक्ट माध्यम रे करा गला। ओके, तो 37 नंबर आंसर कौन होगा ना हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 अंडर रे करा गला। ओके, तापर कहिछि बाय व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट द सिस्टम ऑफ डायरची वाज इंट्रोड्यूस्ड एट द सेंटर माने केउ एक्ट में केउ केबे कोन करा गला ना सिस्टम ऑफ डायरची बा डायरकी को इंट्रोड्यूस करा गला। ओके, जोटे कि हमरा कोन है जो राइट आंसर ना हमरा 38 नंबर राइट आंसर है जो 1935। ओके, से कहि इंट्रोड्यूस एट द सेंटर रे केबे करा जायतिला। ओके, तो सेते में ऑप्शन सी जो राइट आंसर जोटा कि 1935 मसिया रे। ओके, तापर आसिला इन द फेडरेशन एस्टाब्लिश्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 रेसिडुअरी पावर वेयर गिवन टू द माने फेडरेशन एस्टाब्लिश करा गला जोटा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट रे 1935 रे तो रेसिडुअरी पावर काहा को दिया गला जोटा कि हमर राइट आंसर है जो कहू ना ऑप्शन बी जो राइट आंसर गवर्नर जनरल को रेसिडुअरी पावर प्रोवाइड करा गला। ओके, तो परवर्ती क्वेश्चन कहिछि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट इंट्रोड्यूस्ड द प्रिंसिपल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल ऑटोक्रेसी माने केउ एक्ट रे कोन करा गला ना हमर प्रिंसिपल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल ऑटोक्रेसी को इंट्रोड्यूस करा जायतिला। ओके, जोटा कि हमर राइट आंसर है जो केते 40 नंबर सी। ओके, जोटा कि हमर ऑप्शन सी जो राइट आंसर जोटा कि द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 जोटा कि हमें कॉन्स्टिट्यूशनल ऑटोक्रेसी को इंट्रोड्यूस करा जायतिला। ओके, तो परवर्ती आसिला परवर्ती क्वेश्चन कहिछि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट प्रोवाइडेड फॉर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ रिजर्व बैंक इन ऑफ इंडिया माने केउ एक्ट माध्यम रे हम कोन करा गला ना आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को एस्टैब्लिश करा जायतिला जोटा कि हमर सठिक आंसर है जो द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। ओके, तापर आसिला कहिछि व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्ट रिजर्व्ड सीट फॉर द वुमेन इन लेजिस्लेचर इन अकॉर्डेंस विथ द एलोकेशन ऑफ सीट्स फॉर द डिफरेंट कम्युनिटीज। ओके, केउ एक्ट माध्यम रे वुमेन मानन पई लेजिस्लेचर रे सेपरेट सीट को एलोकेशन करा गला। ओके, डिफरेंट कम्युनिटी मानन पई। ओके, तो ऑप्शन डी है जो राइट आंसर जोटा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 रे करा गला। ओके, परवर्ती क्वेश्चन कहिछि व्हिच वन अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 इज नॉट करेक्ट माने 1935 रे जो हमर गवर्नमेंट इंडिया एक्ट आस्तिला कोटा माने से चारटा पॉइंट कहिछि सेति मध्ये कोनटा भूल कोटा ठीक ଆମେ माने चेक करबा जोटा नॉट करेक्ट हेतिबो सेटा को ଆମେ माने एठे आंसर करबा। तो फर्स्ट पॉइंट कहिछि
the provincial autonomy came into existence ମାନେ ଯୋଉଟା କି ଠିକ ଅଛି ଏଟା ଆମର କୁହାଯାଇଥିଲା ଓକେ। ତାପରେ କହିଛି bicameral legislature were provided in 6 provinces ଓକେ। bicameral legislature ଯୋଉଟା କି 6 ମାନେ 6ଟା provinces ରେ ମାନେ ପ୍ରୋଭାଇଡ କରାଯାଇଥିଲା ଠିକ ଅଛି। ତାପରେ ଆମେ ଯିବା ଥାର୍ଡ ଅପସନ ସି କତିକି ଯୋଉଟା କି ସେ କହିଛି the provinces the principle of communal electorate and weightage were further extended ମାନେ ଏଟା ଭୁଲ ଅଛି ମାନେ ଏଟା ହେଲା କୁହାଯାଇ ନଥିଲା ଓକେ। କମ୍ୟୁନାଲ ଇଲେକ୍ଟୋରେଟ କୁ ନେଇକି 1909 ମସିହାରେ କୁହାଯାଇଥିଲା ଓକେ। ତାପରେ ଆସିଲା ଅପସନ ଡି ତାହେଲେ ଠିକ ଅଛି। ତ ସେ କହିଥିଲା the state were compelled to enter the federation ଏଟା ଠିକ ଅଛି ଏଟା କୁହାଯାଇଥିଲା ଓକେ। ତାପରେ କୁହାଗଲା ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ the creation of federal court in India was advocated by which of the following act commissions ମାନେ କେଉଁ ଆକ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଫେଡରାଲ କୋର୍ଟ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ଇଣ୍ଡିଆ ଫେଡରାଲ କୋର୍ଟ ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆ ମାନେ ତାକୁ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ କରାଯାଇଥିଲା। ମାନେ ଫେଡରାଲ କୋର୍ଟ ଗୁଡିକୁ ସବୁ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ କରାଯାଇଥିଲା କେଉଁ ଆକ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଯୋଉଟା କି ଆମର ସଠିକ ଆନ୍ସର କଣ ହବ ନା ଆମର ଅପସନ ସି ହେଇଯିବ ରାଇଟ ଆନ୍ସର ଯୋଉଟା କି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆ ଆକ୍ଟ 1935 ଓକେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଟିକେ ଖାଲି ଏକ୍ସଟ୍ରା ପଏଣ୍ଟ ଅଛି ଆମର ସିନା ମୁସଲିମ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ 1909 ମସିହାରେ କଣ ହେଲା ନା ସେପାରେଟ ଇଲେକ୍ଟୋରେଟ କେବଳ ମୁସଲିମ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ହେଇଥିଲା ଓକେ। କିନ୍ତୁ 1919 ମସିହାରେ କଣ ହେଲା ନା ମାନେ ଶିଖ ହେଇଗଲା ଶିଖ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ତାପରେ ଆସିଲେ ଆଙ୍ଗ୍ଲୋ ଇଣ୍ଡିଆନ ୟୁରୋପିଆନ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସେପାରେଟ ଇଲେକ୍ଟୋରେଟ କେବେ ହେଇଥିଲା ନା ଆମର 1919 ରେ ହେଇଥିଲା ଓକେ। ଯୋଉଟା କି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପଚାରିବ ପରୀକ୍ଷାରେ ଓକେ। 1909 ମସିହାରେ କଣ ହେଇଥିଲା ନା କେବଳ ମୁସଲିମ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ହେଇଥିଲା। ତାପରେ 1919 ରେ କଣ ହେଲା ନା ଶିଖ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଆଙ୍ଗ୍ଲୋ ଇଣ୍ଡିଆନ ଆଣ୍ଡ ୟୁରୋପିଆନ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସେପାରେଟ ଇଲେକ୍ଟୋରେଟ ହୋଇଥିଲା ଓକେ। ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କୁ ଯିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କହିଛି which among the following was not a feature of provincial executive according to the Government of India Act 1935 1935 गवर्नमेंट एक्ट अनुଯାୟୀ तार साइलेंट फीचर्स कोडा नुह ओके कोडा नुह पचारछि ओके। तो फर्स्ट कहि द एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी ऑफ द प्रोविंसेस वाज वेस्टेड इन द गवर्नर एटा ठीक अछि ओके। तो सब किछि पावर काको दे जायतिला ना हमर सब गवर्नर को दे जायतिला। तापर असला देयर वाज ए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर टू एडवाइस द गवर्नर ठीक अछि एटा। तापर असला डायरचेस एस्टैब्लिश्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 वाज abolished at the provincial level एटा मतलब ठीक अछि। किंतु ऑप्शन डी भूल अछि कारण the governor could remove by the vote of non confidence of the provincial legislature एटा भूल अछि ओके। परवर्ती पॉइंट कहिछि कि which of the following was not a silent features of the government of India act 1935 the government of India 1935 ର केउंटा गोटे साइलेंट फीचर्स नुह ओके। जोटा कि ऑप्शन बी है जो राइट आंसर जोटा कि हमरा रेसिडुआरी सब्जेक्ट वेयर allocated to the provincial legislature ओके जोटा कि गोटे माने साइलेंट फीचर्स नुह ओके। कारण गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 रे कोन को जायतिला ना तो एक्ट प्रोवाइडेड फॉर एन ऑल इंडिया फेडरेशन पई ठीक अछि। ଏବଂ ତାପରେ କହିଥିଲା ଇଟ୍ ମାର୍କଡ ଦ ବିଗିନିଂ ଅଫ ଦ ପ୍ରୋଭିନ୍ସିଆଲ ଅଟୋନୋମି ଠିକ ଅଛି। ଆଣ୍ଡ ଏଟା କହିଥିଲା କି ଆବୋଲିଶ ଦ ଡାୟରକି ଆଟ ଦ ପ୍ରୋଭିନ୍ସିଆଲ ଲେଭେଲ ଆଟ ଦ ଆଣ୍ଡ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ୍ଡ ଇଟ୍ ଆଟ ଦ ସେଣ୍ଟର ଏଟା ଠିକ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଅପସନ ବି ହଉଛି ଭୁଲ ଅଛି ଓକେ। ତାପରେ ପର କ୍ୱେଶ୍ଚନ କହିଛି କନସିଡର ଦ ଫଲୋଇଂ ହ୍ୱିଚ ରିଫରେନ୍ସ ଟୁ ଦ ପ୍ରୋଭିଜନ ଅଫ ଗଭର୍ନମେଣ୍ଟ ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆ ଆକ୍ଟ 1935 ଓକେ। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 रे केउ सब जहाँ सब पॉइंट गुड डिस्कशन करा जायतिला बा इंट्रोड्यूस करा जायतिला सेगुड को सब तीनटा पॉइंट रे कहिछि त आपण माने कोडा बोल कोडा ठीक आमे माने बाछिबा ओके। फर्स्ट कहिछि एस्टैब्लिशमेंट ऑफ अन ऑल इंडिया फेडरेशन ठीक अछि एटा जोटा कि मैं एबे आपण माने कहि के आसिली। तापर कहिछि प्रोविंशियल ऑटोनॉमी विथ ए गवर्नमेंट रेस्पोंसिबल फॉर एन इलेक्टेड लेजिस्लेचर
ଏଟା ବି ଠିକ ଅଛି। ଏବଂ ତା ସହିତ କହିଛି ରିଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ ଅଫ ପ୍ରୋଭିନ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଦ କ୍ରିଏସନ ଅଫ ଟୁ ନ୍ୟୁ ପ୍ରୋଭିନ୍ସେସ୍। ଓକେ, ଏଟା ମଧ୍ୟ ଠିକ ଅଛି। ଓକେ, ଯୋଉଟା କି ଅପସନ ଏ ହେଇଯିବ ରାଇଟ ଆନ୍ସର, କାରଣ ଆଇ ଡବଲ ଆଇ ତ୍ରିପୁଲ ଆଇ ତିନିଟା ଯାକ ଠିକ ଅଛି। ଓକେ, ତାପରେ ଆବଜର୍ସନ ଦେଇଛି the government of India Act 1935 and the Constitution of India are both lengthy document। ଆଉ ତାପରେ କହିଛି the government of India Act 1935 was taken as a model of and a substantial incorporated in the Constitution of India। ଓକେ, ଦିଟା ପଏଣ୍ଟ କହିଛି, କୋଉଟା ଠିକ କୋଉଟା ଭୁଲ ଆପଣ ମାନେ କୁହନ୍ତୁ। ଯୋଉଟା କି ଦିଟା ଠିକ ଅଛି। ଅପସନ ଏ ହେଇଯିବ ରାଇଟ ଆନ୍ସର, ଯୋଉଟା ବୋଥ ଏ ଆଣ୍ଡ ଆର୍ ଠିକ ଅଛି। ଓକେ, ଯୋଉଟା କି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆ ଆକ୍ଟ 1935, ଯୋଉଟା କି ଗୋଟେ ଲେନ୍ଦି ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଅଛି। ଓକେ, ଗୋଟେ ହଉଛି ଲେନ୍ଦି ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଏବଂ ତା ସହିତ ଏଟା ମାନେ ସେଇ ଆମର ଆକ୍ଟ ହଉଛି ଗୋଟେ ମଡେଲ ହେଇଯାଉଛି କାହାର ନା ଆମର ଗୋଟେ ଇନକର୍ପୋରେଟେଡ ଇନ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆର ଗୋଟେ ମଡେଲ ହେଇଯାଉଛି। ଓକେ, ତାପରେ ଆସିଲା ତ ଇଣ୍ଡିଆନ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେନ୍ସ ଆକ୍ଟ ୱାଜ ପାସ୍ଡ ଇନ୍, ମାନେ ଆମର ଇଣ୍ଡିଆନ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେନ୍ସ ଆକ୍ଟ କେବେ ପାସ୍ ହେଇଥିଲା, ଯୋଉଟା କି ଆମର ଜୁଲାଇ 1947 ରେ ଆମର ପାସ୍ କରାଯାଇଥିଲା। ଓକେ, ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆସୁଛି କନସିଡର ଦ ଫଲୋଇଂ ଆକ୍ଟ, ମାନେ ଆମର କନସିଡର ଦ ଫଲୋଇଂ ଆକ୍ଟ ଆମର ସେ କହିଛି କି ମାନେ ଏଇ ସବୁ ଆକ୍ଟ ଗୁଡିକୁ କ୍ରୋନୋଲୋଜିକାଲ ସିକ୍ୱେନ୍ସ ରେ ମାନେ ସଜେଇବା ପାଇଁ, ମାନେ କେଉଁ ଆକ୍ଟ ପରେ କେଉଁ ଆକ୍ଟ ଆସିଥିଲା, ଯୋଉଟା କି ଆପଣ ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆମର କଣ ଆସିଥିଲା ନା ଆମର ଏଗ୍ରିଟିଂ ଆକ୍ଟ ଆସିଥିଲା, ତାପରେ ଆସିଥିଲା ପିଟ୍ସ ଆକ୍ଟ, ତାପରେ ଆସିଥିଲା ଚାର୍ଟର ଆକ୍ଟ, ତାପରେ ଆସିଥିଲା ଇଣ୍ଡିଆନ କାଉନସିଲ ଆକ୍ଟ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଅପସନ ଏ ହେଇଯିବ ରାଇଟ ଆନ୍ସର, ଆଇ ଡବଲ ଆଇ ତ୍ରିପଲ ଆଇ ଆଇଭି। ଓକେ, ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ପଚାରିଛି ମ୍ୟାଚ୍ କରିବେ ଲିଷ୍ଟ 1 ସହିତ ଲିଷ୍ଟ 2 କୁ ନେଇକି ମ୍ୟାଚ୍ କରିବେ। ଓକେ, ତ ମାନେ କେଉଁ ଆକ୍ଟରେ କେଉଁ ସବୁ ଟପିକ ଉପରେ ଡିସ୍କସନ କରାଯାଇଥିଲା ବା ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ କରାଯାଇଥିଲା ସେଇଟାକୁ ଆପଣ ମାନେ ଦେଖିବେ। ଓକେ, ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ କହିଛି ଇଣ୍ଡିଆନ କାଉନସିଲ ଆକ୍ଟ 1861। ଓକେ, 60 ମାନେ କଣ ହେଇଥିଲା ଦେଖନ୍ତୁ, ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ମାନେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଦେଖିଦେବା କି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆ ଆକ୍ଟ 1919 ରେ କଣ କରାଯାଇଥିଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଥିରେ କଣ କରାଯାଇଥିଲା ନା ଆମର ଡାୟାଟି ସିଷ୍ଟମ କୁ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ କରାଯାଇଥିଲା, ଯୋଉଟା କି ଅପସନ ଏକ ନମ୍ବରରେ ଅଛି, ତ ବି ହେଇଯିବ 1, ଏଠି ଗୋଟେ B1 ଅଛି, ଏଠି ଗୋଟେ B1 ଅଛି। ଓକେ, ତ ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ପିଟ୍ସ ଆକ୍ଟ ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆ 1784 ରେ କଣ ହେଇଥିଲା, ଯୋଉଟା କି ଆମର କଣ ହେଇଥିଲା ନା ଆମର ଇଣ୍ଡିଆନ ମାନେ ପ୍ଲେସ୍ଡ ଇଣ୍ଡିଆନ affairs under the direct control to the British government। ଓକେ, ମାନେ କଣ କହିଥିଲା ସେ, ମାନେ କଣ କରାଯାଇଥିଲା ନା ଆମର ସବୁ ଯାହାବି ଇଣ୍ଡିଆନ ଏଫେୟାର ସବୁ ଯାହାବି କିଛି ସବୁ କ୍ରିଏସନ ହଉଥିଲା ସେଗୁଡିକୁ କିଏ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବ ନା ଆମର ବ୍ରିଟିଶ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବ। ସେଇଟା ହିଁ ସେ କୁହାଯାଇଥିଲା କୋଉଥିରେ ନା ଆମର ପିଟ୍ସ ଆକ୍ଟ, ପିଟ୍ସ ଇଣ୍ଡିଆ ଆକ୍ଟ 1784 ରେ କୁହାଯାଇଥିଲା। ଓକେ, ଯୋଉଟା କି ଡି ହେଇଯିବ 2। ଓକେ, ଯୋଉଟା କି ଆମର ଦିଟା ହେଇଗଲା, ଅପସନ ଡି ହେଇଯିବ ରାଇଟ ଆନ୍ସର। ଓକେ, ଏବଂ ସେଇପରି ଭାବରେ ଏ ହେଇଯିବ 3, ଇଣ୍ଡିଆନ କାଉନସିଲ ଆକ୍ଟ ଅଫ 1861 ଟା କାହା ସହିତ ହେଇଯିବ ନା ଆମର introduce the representative institution। ଓକେ, ତା ସହିତ ଇଣ୍ଡିଆନ କାଉନସିଲ ଆକ୍ଟ 1892 ଯୋଉଟା କି ଆମର ହେଇଯିବ କୋଉଠି କି ନା ଆମର ହେଇଯିବ introduced the principle of election। ଓକେ, ତ ସେଥିପାଇଁ ଅପସନ ଡି ହେଇଯିବ ରାଇଟ ଆନ୍ସର। ଓକେ, ତାପରେ ଆସିଲା ବାଇକାମେରାଲ ସିଷ୍ଟମ, ମାନେ କେଉଁ ଆକ୍ଟରେ ବାଇକାମେରାଲ ସିଷ୍ଟମ କୁ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ କରାଯାଇଥିଲା, ଯୋଉଟା କି ଆମର କଣ ହବ ରାଇଟ ଆନ୍ସର ନା ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡ ଆମର ବାଇକାମେରାଲ ସିଷ୍ଟମ କୁ କେଉଁ ଆକ୍ଟରେ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ କରାଯାଇଥିଲା ଆମର କୁହନ୍ତୁ, ଯୋଉଟା କି ଆମର ମଣ୍ଟେଗୁ ଚେମ୍ସଫୋର୍ଡ ରିଫର୍ମରେ ଆମର ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ କରାଯାଇଥିଲା। ଓକେ, ତ ଆମେ ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଟା ହେଇଗଲା କୋଉଠି କି ନା ଆମର ଏ ହେଇଗଲା 3। ଓକେ, ଏ ହେଇଗଲା 3, ଯୋଉଟା କି ଆମର ସି ରେ ଅଛି, ଡି ରେ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ତ ଆପଣ ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ, ତାପରେ ଆସିଥିଲା ସେପାରେଟ ଇଲେକ୍ଟୋରେଟ। ସେପାରେଟ ଇଲେକ୍ଟୋରେଟ କୋଉଠାରେ କୁହାଯାଇଥିଲା ନା ଆମର ମଲ୍ଲେମିଟରେ କୁହାଯାଇଥିଲା। ଓକେ, ଏଟା ସି ହେଇଯିବ 4, ସି ହେଇଯିବ 4, ଏଟା ହିଁ ହେଇଯିବ ରାଇଟ ଆନ୍ସର, କାରଣ ଏଠି ସି ହେଇଯିବ 4 ଏଠି ନାହିଁ, A1 ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ ଅପସନ ସି ହେଇଯିବ ରାଇଟ ଆନ୍ସର। ଓକେ, ତା ସହିତ ଲେଜିସ୍ଲେଟିଭ ଡିଭଲ୍ୟୁସନ କେବେ ହେଇଥିଲା ନା ଆମର
इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 ହେଇଥିଲା ଏବଂ ତା ସହିତ ପ୍ରୋଭିନ୍ସିଆଲ ଅଟୋନୋମି ଆମର କେବେ ହେଇଥିଲା ନା ଆମର ସବୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆ ଆକ୍ଟ 1935 ରେ ଆମର ପ୍ରୋଭିନ୍ସିଆଲ ଅଟୋନୋମି କୁ इंट्रोड्यूस କରାଯାଇଥିଲା। ଓକେ, ତାପରେ ଆସିଲା ଦ ଇଣ୍ଡିଆନ କାଉନସିଲ ଆକ୍ଟ 1892 ରେ କଣ କରାଯାଇଥିଲା ନା ଆମର इंट्रोडक्शन ऑफ प्रोविंशियल ऑटोनॉमी। ओके, सॉरी हमारा माने द इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 रे हमर कोन करा जायतिला ना हमरा इंट्रोडक्शन ऑफ प्रिंसिपल इलेक्शन करा जायतिला। ओके, जोटा कि एबे आपण माने कहि के आसिली। तापर आसला द इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 रे कोन करा जायतिला ना हमर सब माने सेपरेट इलेक्टोरेट को हम माने इंट्रोड्यूस करा जायतिला, जोटा कि बी हिजो 4। ओके, बी हिजो 4, ए हिजो 2, जोटा कि हमर माने ऑप्शन ए हिजो राइट आंसर। ओके, और सी कोन हिजो ना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 रे हमरा डायरेक्ट सिस्टम को माने इंट्रोड्यूस करा जायतिला एवं ता सहित द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 रे कोन करा जायतिला ना हमरा प्रोविंशियल ऑटोनॉमी को इंट्रोड्यूस करा जायतिला। ओके, तो ऑप्शन ए हिजो राइट आंसर। ओके, तापर आसला तो मैच तो लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2 कौन कही ना लिस्ट 1 ने कही तो द इंडियन काउंसिल एक्ट 1992 सॉरी 1909 ते कौन करा जायतिला ना हमर कौन को कमिटी आस्थिला ना हमर मल्ले आस्थिला। ओके, जोटा कि ए हेजिबो 4। ओके, ए हेजिबो 4 एठी अछि तापर आसला गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। ओके, जोटा कि आपण माने कोन करिवे ना मेंटे को चेंज कर जोटा कि बी हेजिबो 3 केवल एठी अछि जोटा कि हमर बी हेजिबो राइट आंसर। ओके, तापर देखंतु आपण माने देखि दियंतु जोटा कि आपण मानकर रिवीजन हेजिबो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 रे कोन करा जायतिला ना हमरा साइमन कमिशन रिपोर्ट एंड जॉइंट सिलेक्शन कमिटी रिकमेंडेशन करा जायतिला। ओके, सी हेजिबो 2। तापर आसिला इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 रे कोन करा जायतिला ना हमरा माउंट पैटर्न से बेले आस्थिले ताकर प्लान टाको इंट्रोड्यूस करा जायतिला, जितमे हमरा माउंट पैटर्न प्लान हमर आस्थिला ताको हम कहि थांते इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। ओके, जोटा कि हमर 54 नंबर बी हेजिबो राइट आंसर। ओके, यह थिला इंडियन पॉलिटी रो सब रेगुलेटिंग एक्ट एंड सब किसी एक्ट को लेके जहाँ भी किसी माने एमसीक्यू हेई पाला एनसर डिबेट सब किसी आपण मानक पाखरे मु माने प्रेजेंटेशन कले जहाँ भी किसी भूल थी मते क्षमा करिवे। आपण मान मते बेसी जहाँ भी किसी भूल थिबो कमेंट सेक्शन में कहिबे जदर के मु परवर्ती वीडियो गुड़िकर मु ताको रेक्टिफाई करि परिबी। मोर आशा आपण मान सब बुझी पारथिबे। ओके, तो कमेंट रे मते जणेबे आपण मान को वीडियो केमिति लागिला। जय जगन्नाथ, थैंक यू।